Turashimiye Imana cyane kuba turi ngaha. Turashimiye n'abakozi b'Imana batwiyumviriye ko, kandi turashimiye n'abakozi b'Imana hari iwacu baduhaye uruhusha. Imana ibahezagire. Turafise intasho z'abakozi b'Imana na bene data baradutumye ngo tubaramutse, mwakire intasho zabo. Tugomba mu mwanya dufise dusoma ijambo ry'Imana, Abanyefeso 5 ku murongo wa 15. Abanyefeso 5 ku murongo wa 15. Turashimiye Imana kandi ku majambo tumaze kumva, Imana iragahezagirwa. Abanyefeso 5 ku murongo wa 15 dusome: nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Ndasubiramwo: nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi cyane. Ndafise amajambo nahawe n'Imana yo kubwira ugwaruka muri rusangi, ugwaruka rw'abanyeshuri bo muri segondere, ugwaruka rw'abanyeshuri bo muri kaminuza. N'amajambo novuga hanini tuza kuvuga mu Gifaransa, ariko turabasigurira batumva Igifaransa. N'amajambo y'ubwenge, ariko kandi n'amajambo Imana yampaye ngo mburire ishengero, cyane cyane ugwaruka, kubijanye n'ivyiki gihe, ingene Satani ariko arakoresha ubuhinga bwa none kugira ngo azimize ugwaruka, azimize n'abantu b'Imana. Ningene Satani ariko arakoresha ibihe, ubuhinga ngurukana bumenyi, ibyo bita internet, ibyo bita ama Facebook, ibyo bita ama WhatsApp canke YouTube n'ibindi byinshi. Nta mwanya mfise wo kubisigura byose, ariko ndasigura bikuru cyane cyane ariko arakoresha Shetani kugira ngo azimize ugwaruka, cyane cyane mwe ugwaruka rw'abanyeshuri. Ndavugamwo bintu bibiri cyane cyane akoresha: ikintu bita Facebook n'iki kintu bita iki bita Facebook. WhatsApp sinabivuga ko cyane, ariko ndaza kuvuga kuri YouTube. N'amajambo agezweho, ariko kandi mvuga abanyeshuri no muri twebwe abatama. Ndabona umengo bidutwara umwanya munini, abandi nabo bakabizimiriramwo bakaheba Imana. Ndaza kubasigurira mu Gifaransa, sigura mu Kirundi. Murabona ngaha muri izi telefone upfa kugura ucubibona. Abenshi rero murabibona ntimubizi, bamwe mubikorokeramwo ugasanga mwinjiye mu bintu vy'ibwina kwa Satani. Imana yarabimpaye rero ngo ndabibasigurire, uzubije mubizi, umenye yuko uri kuja mu rupfu. Nivyo byose si bibi, n'Imana irabikoresha. Ibi bya WhatsApp Imana irabikoresha, ndabona tubivugira ko ubutumwa, ariko cyane Shetani arabikoresha gusumba. Nico gituma rero mwumvirize ndabasigurira mu Gifaransa, nongere nsigure mu Kirundi, kuko bimwe biragoye gusigura mu Kirundi. Ni cigwa kimara amasaha 2, mugabo nta masaha 2 mfata, nza gufata bikeyi kuko kumbure hari izindi program. Ndaza gukumbure guhamagara bamwe muri bene data b'abanyabwenge mbona ngaha, bamfashe gusigura canke gushira mu Kirundi bimwe bigoye. Namwe mwumvirize, yaba byari ngombwa ufise aho yandika. Bibiliya rero tubwiye ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi imeze gute. Imana idufashe cyane.
reka dutangure dusigure ikibita internet. Internet ni ikintu kigezweho kandi dukoresha, ni igikoresho gikomeye, ariko cyane ibi byose mwumva tugiye kuvuga bya WhatsApp, bya Facebook, bya YouTube, bya Operamen, bya Twitter, bya Yande, bya Instagram, ni byinshi mubibona ku matelefone yanyu mufise. Sinobisigura byose, ariko ibyo byose byenena kuri internet. Nibaza ko ariyo nka nyina wabyo, niho bishingiye. Mu Gifaransa rero bavuga ngo internet ni réseau de communication internationale reliant les ordinateurs à des protocoles IP. Il sert de transmission des données, notamment les pages web, les courriers et les fichiers informatiques. No kuvuga numuhora ucako ibi bintu byose turiko turakoresha, ariko kandi mvuze yuko shetani ariko arakoresha kugira ngo azimize abantu b'Imana. Ikintu cha Facebook ndaza kukivuga cyo cyane, ni ikintu kibosha ugwaruka, ni ikintu kiriko kirazimiza ugwaruka. Bavuga mu Gifaransa yuko c'est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier les images, les photos, les vidéos, les fichiers, les documents, d'échanger les messages, de joindre et créer des groupes, d'utiliser les variétés d'applications. Murumva ko ari Igifaransa kigumye, ariko bavuga yuko ni nk'umuhora abantu cyane cyane Facebook ikoresha n'ugwaruka rukiri ruto. Muvyumvirize biraza kubafasha. Ni nk'umuhora ugwaruka rucako bahererekanya ama image canke amafoto canke ibicapo canke ama video canke ama filme canke bandikiranira ama message canke bakagira imigwi yo guhanahana amakuru. Iyi Facebook yamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gushika uyu munsi ifise abantu barenga miliyari 2 babikoresha, bamaze kwiyandikisha kuri Facebook. Aho hari imiliyari 2 hari mu kwa gatanu kwa 2017. Muranyumviriza neza n'inyigisho, ariko kandi n'inyigisho y'Imana. Iyo yavutse itariki 4 z'ukwezi kwa 2 mu 2004. Murumva ko atari bya kera. Ikoreshwa n'indimi 96. Namvuze ko ubushoboye yandika. Iyi Facebook yatangujwe n'umuframaso bita Mark Zurich. Ico gihe afite imyaka 19, ari kuri kaminuza ya Harvard muri Amerika. Ni kaminuza ikomeye cyane, abene data b'Iburaya baca bavyumva kandi barabiturusha, kandi bobo bamaze kubona ingaruka zavyo mu gwaruka no mu bana babo, kuko benshi barahevye Imana. Iyi Facebook uyu mugabo Mark Zurich mu kuyikreya yari afise intumbero yo gukontrola isi yose, kandi no kudetruiza canke gusambura ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, no kuzimiza ugwaruka. Uyu munsi afise imyaka 33, bavuga yuko yoba ari umutunzi wa gatatu ku isi. Ugwaruka Facebook murabyumva cyane, ariko muraza kubona imitego iriyo. Nta batama benshi baba bakoresha Facebook. Sinibaza enoke urakoresha Facebook. Facebook ni yaba ntuze wikirembo urakoresha Facebook. Mariko urakoresha Facebook. Mariko nabonye ancien directeur hari. Urayikoresha? Cyane ikoresha ugwaruka. Ndaza kubashingira intahe y'umuframaso yihanye. Muraza kubona ingene yari yarafashwe n'iki kintu cha Facebook, ingene shetani yatumye ingabo nyinshi ngo zitegerera abana kuri Facebook. Muraza kubona ingene bababwira ngo bakabasaba amafoto yabo bakiyandikisha. Bamaze kwiyandikisha
baca babafata, ibyo turaza kubibona, baca babafata imitima yabo bakayigunda, iby'imwemu bakabikoropa muri bo, bagasigara ari ibipupe, bagaca baheba Imana. Navuze yuko bene data ba missionnaire barabizi cyane hari iwabo, ibi byarashitse byatanga gukora kera kandi benshi byaramaze kubashikira. Bon, turengane tuvuge Twitter. Nariko ndacasigura amajambo y'inyigisho zindavyinjana. Twitter est un réseau social d'un genre nouveau qui fonctionne selon le principe de microblogging. Les utilisateurs peuvent raconter leur vie, discuter entre eux, partager les bons plans et des sites internet, etc. À coup de messagerie limitée à 140 caractères, la taille d'un message. Et Twitter, cyane cyane ikoresha abanyepolitike. Muhora mwumva ngo umunyepolitike kanaka ngo yatanze umugambi wiwe kuri Twitter. Mugabo Twitter sugwaruka rwinshi rikoresha, ariko kuyimenya ni byiza, ikoreshwa n'abanyepolitike. Mugabo yoyo iri limite, no kuvuga nturenza indome 140 uri kurandika message canke utanga umugambi wawe. Iyo ni Twitter. Reka turabe ikindi bita WhatsApp. WhatsApp ntawe utakizi. Ahari utakizi WhatsApp. Ko mutanyishura hari utakizi. Muhora muvyumva babivuga kumbure naho mutamubifise, ariko reka ndabasigurire. WhatsApp ou WhatsApp Messenger est une application mobile multiplateforme qui incorpore le système de messagerie instantanée via l'internet utilisé par 1 milliard de personnes. Et WhatsApp, l'entreprise WhatsApp yavutse mu 2009. Yatowe n'umugabo witwa John Kuhn n'uwundi yitwa Brian Action. Baraba entrepreneur canke ba engineer bahora bakora muri Yahoo. Iyi WhatsApp yavutse mu buryo bwo kwameliora canke mu buryo bwo guteza imbere ibintu bita ama SMS. Kuko kuri WhatsApp urashobora kurungika ifoto, muga kuri SMS canke message ziyeze nta foto, urashobora no kurungika video, ariko kuri SMS ntibikunda, no kwandika gusa. No kuvuga rero bayifonze mu buryo bwo kwameliora canke guteza imbere ibintu vya messagerie canke vya SMS. Ikindi nza guhagarako cyane ni ikintu bita YouTube. YouTube ni kigega chama video n'amafilme. Mu Gifaransa bavuga ngo c'est un site web d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter, partager les vidéos. Ni kigega cyuzuye amafilme n'ibintu biba, uri iby'ingwano, uri iby'ubusambanyi, uri iby'uburimyi, uri iby'ubworozi, nta kintu na kimwe wobazayo ngo ugende utagitoye. Mugabo benshi babicako kugira ngo barabe amafilme mabi y'ingwano, amafilme mabi y'ubusambanyi, amafilme mabi shetani akoresha. Urumva rero ko ari kigega baburamwo ayo mafilme. YouTube yavutse tariki 9 z'ukwicumi mu 2006. Murumva si vyakeye. Nico gituma Daniel yavuga hariya muri 12 ku murongo wa 4 ngo ubwenge buzogwira mu minsi yihereze. Yafunzwe n'abagabo batatu, umwe yitwa Steve Chen, uwundi yitwa Chad Harry, n'uwundi yitwa Jared Karim. Nababwiye rero ko ari ico kigega rero umunsi kirabica bigacika. Turaza kubona ingorane zavyo, nza kuvuga cyane cyane kuri Facebook ni YouTube. Ibyo gusigura vya Opera Mini, ibyo gusigura vya Viber, ibyo gusigura vya Instagram, ibyo ndabiretse ku mwanya ni muto, sibyo nza gushimikira ko cyane. Ariko kandi hari amasiporo canke ibikoresho. Igikoresho ca mbere ni televiziyo. Kindi gikoresho ca kabiri niki nibindi, ariko cyane cyane la televiziyo n'aya ma smartphone canke ama telefone cellulaire canke ama telefone mobile, nivyo bikoresho cyane
izo application canke ivyo vya YouTube canke vya Facebook bikoresha televiziyo nta numwe ndayisigurira mwese murayizi ariko mu gifaransa bavuga ko c'est un ensemble de techniques destiné à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles, des programmes télévisuels, des émissions, des films, des séquences publicitaires. Ni ukuvuga televiziyo ni kijya kigega nyene bacishamwo kugira ngo urabe amafilme urabe amaprogaramu canke ama emission. Televiziyo mwese murayizi. Telefone mobile ariyo sport canke bakoresha ntawe utayizi bayita telefone mobile canke telefone cellulaire ni nk'ibi. Kera murazi yuko zari telefone fixe bashira mu biro ntizavaho mugabo umunsi uri mu mwonga kuvoma urayijana sivyo gabeneza urayijana no kuvuga ubu principe bavuga ko le monde entre nos mains canke dans nos mains isi turayigendana nagomba ndababwira ha turiko tuvuga ubutumwa muri Amerika canke muri Suède bagombye botubona missionnaire sivyo bagombye botubona bakabona ivyo turiko turagira ariko no mu Faransa bagombye botubona mugabo ntibaturaba kuko ce n'est pas intéressant no kuvuga ibi novuga nti nka fait divers canke n'ibintu kuri bo bitabafitiye ikimaze mugabo shetani biramufitiye ikimaze ko turiko turamumenera amabanga wewe rero naho muri Suède canke mu Faransa canke muri Amerika batoturaba wewe ariko araturaba kandi hariko aragenda naratangaye kumbura iwanyu ntabihari twebwe mu rusengero turiko turigisha ubugwaruka bari kuri WhatsApp abajenama canke abashibamye bagenda bazitora abana ugwaruka aho kumviriza umuvuga butumwa bari kuri WhatsApp canke kuri Facebook canke kuri YouTube sinzi ngene wanyu murahiriwe ntibirashika ariko twebwe mu rusengero ubu dusigaye tugenda turazinobagura no kuvuga rero naho abanyamerika batoba dukeneye kutubona shetani wari ko aratubona aba bavuze ubutumwa bose bona kandi abaframaso n'umugwi canke aba Illuminati n'ibindi aribo bagiye batora ibi n'imigwi shetani yashizeho kugira ngo izimize igikora ikoba ciwe cyo kugwanya ubutumwa bwiza no kugwanya agakiza kuko Satani arabona ko Yesu agomba kuza gutwara ishenge mbega gwaruka turi kumwe abariko turajana ni mushira ukuboko hejuru ndabona muri ko murankurikira jewe sinzi kuvuga ngo haleluya nabyo twigishije ariko ndababaza yuko turi kumwe aho turi kumwe ni mushira ukuboko hejuru Imana ibahezake rero hariho amajambo ameze nk'ayagoye tuza gukoresha nari kuyabasigurira mugabo twamaze kubona ivyo tugiye gusigura nari kuyabasigurira ariko kumbure ndarishitse ko ndaza ndarisigura ivyo bagira ama chirurgie esthétique le virtuel la pédophilie prédateur sexuel la net generation harcèlement sexuel cyber harcèlement n'amajambo agoye nari kubanza kuyabasigurira mugabo kubera umwanya ari muto ndarishitse ko ndarisigura turiko turajana bene data Imana ibahezagira tugomba rero turabe ingaruka z'ubwo buhinga bwa none kugwaruka rwacu ku bana bacu no kuri twebwe abakuze turavye neza ntitwobura abo bimaze gutwara reka tubirabe ugwaruka rw'ubu ruvutse ubu umwana w'imyaka 3 w'imyaka 4 arazi gukoresha ama smartphone babita ngo ni une generation de la net generation bavuga yuko nabana bibigezweho mu Kirundi bazi gukoresha ama telefone bazi kunaviga kuri internet bazi kubikoresha mugabo twebwe hari bimwe tutazi mugabo umwana ugasanga arabizi mwebwe wanyu sinzi ko bimuhora mubibona ushize telefone hasi munigana n'umwana yagiye kuyitora w'imyaka 3 ils sont à jour nukuvuga bari ku gihe bavuga ngo ils sont online nukuvuga bari à jour bari connecté 4 heures sur 24 mugaye ivyo bifise ingaruka turaja kubiraba
les influences négatives. Ivyo byose nivyo bita amarezo sosiyo. Ingaruka zavyo, iya mbere, la baisse du niveau intellectuel. Ni ukuvuga iki? Kugabanuka k'ubwenge canke niveau d'étude. Murantunga ndumurezi, mfise abanyeshuri ndetse abanyeshuri turamana guhera mu gitondo gushika saa 5. Dufise abana b'abanyeshuri barara, nk'umuyobozi wawe ivyabo ndabizi, turamana. Nico gituma kubibasigurira Imana ifashije bitangora kubabwira ingene abanyeshuri bameze n'ugwaruka rwa kino gihe. Mwumve rero iyi mburi. Cambere la baisse du niveau intellectuel, kugabanuka k'ubwenge. Umwana wa kera, twebwe muri 6e twakoresha igitabo bita Burugo. Mugabo umwana w'umuhaye agafindo ko muri Burugo ntiyogakora. Twakoresha igitabo bita Burugo. Iyi baisse du niveau intellectuel, ukugabanuka k'ubwenge biva kuki? Abana bafata aya smartphone bakaja mu cumba tuteranwe, bari kuri Facebook, bari kuri WhatsApp, bari kuri YouTube, baraba amafilme. Ijambo ntimugibagirirwa ngo nuko mwirinde uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'iki, ariko mugende nk'iki, tugura uburyo tugirane, ntimuti ijambo niwo ntumbero dufise. Umwana rero kuri net generation canke wo kuri internet canke Facebook amara guhera saa 1 gushika saa 8. Igihe kimwe nagiye mu murima, ngenda gutembera, mbonye abasuma baza bariba mu murima. Ndagenda nshika mu murima w'ibiharage, nsanga y'abakobwa babiri bo kwishuri wanje bari kuri internet no kuri Facebook. Umwe arambwira ngo jewe nabirayeko ngo saa 10 nari muri vyo. Ndabumviriza nanye ndi nyuma yabo, nabo bicaye mu biharage hagati. Ngo mvuye kuri vyo ngo njanja ku muziki, ngo wari uryoshe nawe uri. Hanyuma ndabaza none wize ryari? Yaba maramaye basanga directeur wabahagaze hejuru ya. None wize ryari? Ntibari gushobora kwiruka kuko nari hafi yabo. Ndasanga ibi twigisha n'ibituvuga babibamwo. Imagine umwana yahereye, ndiko ndavuga la baisse du niveau intellectuel, yahereye saa 1 ntiyaravyikaye, saa 10 akiri kuri Facebook. None uwo mwana uwo mugereranya n'uwundi yaraye ajya, wumva mu ishuri yo bitora gute kumwigisha yigisha ariko aratera ingiga? La baisse iyo ni conséquence ya mbere, la baisse du niveau intellectuel. Bavuga yuko une enquête qui a été faite en France, bavuga yuko un jeune sur 5, umwe kuri 5 mwijoro bavyuka kuraba ama message yabo no gukonsulta ama smartphone yabo no kuraba ama filme. Bavuga yuko ils sont fatigués 3 fois plus que leurs camarades. Baba barushe mu ishuri inshuro 3 ugereranije n'umuntu atabijamwe. Byumvikana yeko nivo ikigirane beneda nivo ikigabanuka. La baisse du niveau intellectuel. Des heures perdues à l'infini, en passant de profil à profil, de photo en photo. Pourtant demain, il fera exactement la même chose. Et sur le lendemain, il fera la même chose. Nukuvuga iki? Ayo masaha bamara bari kuri zi telefone, uyu munsi babijamwo, ejo mwijoro basubira, nahijya ejo basubiramwo, agaca usanga yabaye imbohe ya Facebook, ivyigwa abenshi bagaheba. Ibi rero twigana bene data biburaye bateye imbere, bobo barazi ngene babitwara, ngabo nabo nyene baravye nebi, bamwe byarabajanye. Mugabo abana bacu bakabigurukira koko, usanga rero bahevye ishuri. Ndaza kubereka izindi ngaruka. La baisse du niveau intellectuel, umwanya wo kwiguba muto, no kuvuga ubwenge bukagabanuka.
reka rero turabe iyindi ngaruka y'aya ma réseaux sociaux canke ubu buhinga bwa none bugezweho. Iyindi ngaruka niyo bita dégradation des mœurs, ni ukuvuga gutituka kw'akaranga n'indero runtu, n'indero y'ikirundi ya kera bica bitituka, bagaca bigana ibi babona muri izi telefone, ibi by'abanyaburaya bateye imbere, nayo imigenzo yabo atari cyo kimwe n'iyiwacu. Ndabereka, duhere kuri Facebook. Abana bacu bitwararika kwifotoza no kurungikira abagenzi amafoto, bakitwararika kurondera amapoze cyangwa amapostere meza. Muzobibona bagahengeka isaye, bakaduza ukuguru, bakaduza ibisusa, bagaca barungika bagenzi babo, bagaca bakomanta. Amakomantere bagira kenshi wumva bavuga ngo gem, like, nice. Aforse yuko barungika amafoto, bagenzi babo bavuga ngo gem, nice, uri gitangaza, uri mwiza. Ibyo ni ijambo rifise ubushobozi. Uko bakabigumamwo nabyo ndaza kubereka ingaruka yavyo. Mugabo mumenye gwaruka, iyi foto imwe urungitse kuri Facebook ntuzoyisubira kuyibona, ntuzoyirekipera. Iyo foto ntuzi abazoyikoresha, kandi wayishizeko ntushobora kusubira kuyikurako. Kandi ndaza guhamagara mwene data Enoch araza kumfasha ndabereke ingene aba predateurs sexuels canke abanohowe n'ubusambanyi, ingene babafatira kuri ayo ma Facebook bakabigisha bakaruhuka babakoresheje ibyaha. Ndaza kubereka ama enquête yabereye mu Faransa, yindi yagizwe na Union Européenne, ingene les prédateurs sexuels canke les francs-maçons bamaze gufata abana benshi bakabakoresha ibyaha biciye kuri Facebook, biciye no kuri izi za YouTube. Dégradation des mœurs, gutituka kw'imigenzo y'ikirundi. Ndabaha akarorero gatoya. Muri 1985 je nari mu windwi, niho televiziyo y'u Burundi yaza. Abafaransa nibo bayitereye Burundi, hanyuma ico gihe hagomba kuba inama ya francophonie, inama y'ibihugu bivuga indimi z'ikirundi cyabaterera televiziyo. Ndibuka turiko turaraba, ico gihe twararaba indirimbo, hariho umugwi witwa YouTube, no pana YouTube, U40, U40, oui. Ico gihe iyo ndirimbo bararirimba, bari bafisemwe indirimbo yavuga ngo I've got you babe. Sinzi bantunge ndayisubiremo gatoya ngo I've got you babe, I've got you babe. Harimo umugabo yimosha ico bita agacube, niho byavuye. Agacube mu Burundi bacavuga ngo agacube. I've got you baby. Agacube bo bavuga ngo I've got you baby. Nawe gaca bavuga ngo nagacube. Hari umugabo rero yimosheje asongoye amasunzu ngaha agacakira kwa makere. Ico kintu carigishijwe gushika n'uyu munsi no mu misozi. Ini wanyu nabonye atabiriyo mugangira no kwarabishenge. No mu misozi usanga bimwesheje agacube. Mugabo kubaza ati none agacube bisigura iki? Nashobora kubivuga. Ntazi yuko byabyawe canke byavuye kuri uwo mugwi w'abaririmbyi witwa UB40, IB40, niho byavuye. Urambaza ati none kuri kuramwigana iyo inspiration y'agacube yavuye he? Ndi kuri dégradation des mœurs.
iyo inspiration y'agacube yavuye he? Uwo mugabo yakimosha yabikuye he? Canke ni inspiration y'ikuzimu shetani yereka abantu reka ndeke n'agacube nje kubigezwe ico bita jogo. Jogo bikunda kwimoyesha abakinyi, usanga umuntu yimoye nk'umusambi, ya nyoni ikunda kusogorora isunzo yitwa ngo nibamfashe abantu bari hafi, yitwa isa umusambi niyigorora jogo. Jogo ugasanga rero ngaha bimoye no ngaha bimoye, sizi ko mumbona mwese, ugasanga rero basiganye umushatsi umeze ngo bikunda kugira abakinyi. Ibi rero tubibona kuri televiziyo, tubibona kuri aya image, mugabo ce sont des inspirations diaboliques sataniques. Nukuvuga ni ibintu biva kwa shetani, abantu babakinyi baza gusaba ubushobozi kwa shetani kugira ngo babashe gutsinda ibitsindo byinshi, hanyuma natwe tugaca tuvyigana tutazi iyo biva. Voilà l'influence diabolique canke la dégradation canke gutituka kw'imigenzo ya kera y'u Burundi n'indero runtu, ugaca wigana ivyo kwa shetani by'ikuzimu. Ibi bita pocket down. Mani dufashe kweli. Pocket down. Ibyo bita madred. Ibyo bita madred iyo batabibona kuri Bob Marley ngo tubirabe mwe tuvyandure kuri televiziyo no kuri aya marezo sociaux, bijya vyukutsi bibitsibo ugasanga wambaye jaune na noire. Nanga yemwe Bibiri ivuga ngo twigane Imana, none twigane Bob Marley kumengo abateye ubwoba. Umva Bob Marley ariwe twokwigana, mugabo kubera aya marezo sociaux ucusanga n'umuntu wo ngaho mu bitoka aho hepfo, mbe wanyu nta bitoka mu bigazi yambaye impuzu ya jaune n'igitambara n'ibitsibo mu mutwe. Bob Marley yanywa kamogi, missionnaire yabivuze, agaca mwigana kunywa kamogi. None ijambo ry'Imana yatwemerera kunywa kamogi. Ivyo rero bivuye kuri ya marezo sociaux. Iyo ni ya influence niko ndababwira canke zangaruka zaya marezo sociaux canke ziyereka tuvuge rezo sociaux, ugaca usanga rero imigenzo y'ikirundi, ugasanga umuhungu ipantaro yacyambariye ino hepfo, bebasha nk'ubu je no kwambara ipantaro nkayambarira ngaha mona vyobera ngaca imbere y'abantu ko barakamara amazi. Mugabo bijya ntimuzi iyo vyavuye, bijya vyavuye kuba homosexuel. Nukuvuga iki? Les homosexuels barantunga bene data. Les homosexuels nukuvuga abantu bubakana basangiye ibitsina bakarongorana. Abavyeyi mu ntunge nagumye nsaba imbabazi yemwe mu mpangazi turi mu gwaruka ko naho tutabibabwiye, shetani warabibabwiye. Abakozi b'Imana muranyemere tuvuge byose. Kubera rero les homosexuels usanga baracita amafire y'inyuma kubera batobotse, niba bagikontorora ibici inyuma baca bambara amapampersi. Mugabo wewe wo kubazana pampersi hari naho utoyimenya, mugabo uyu munsi ipantaro yambarira epfo. None wambaye pampersi munsi kubera usiga ugenda urajojota ukayishira inyuma, ipantaro itegezwa gukoroka. None nawe wayikoroye, none wewe waratobotse. Turi kumwe no gwaruka rwo mwishengero, mugabo umushitsi yoba yambara pocket down, twagomba kumufasha. Ntukigane kibi, niko umukozi w'Imana yavuze ngo mukundwa ntuyigane ikibi. Ibyo rero ni ingaruka zaya marezo sociaux. Ukabona umunyamerika yatobotse yambara pamperse munsi butura kagenda akoroye, nawe ugaca ukorora. Yasha none wewe wafashwe n'ibiki? Imana idufashe. Rero ni ingaruka zaya marezo sociaux, abana bacu baraba gaca bigana. Ugasanga umwana asiga agenda nk'uri ku kwezi, umwana w'umuhungu kubwo bwibone. Bibiri ivuga ngo uhora hagwanya bibone ariko abicisha bukuva kabagirana.
akabagirira ikigongwe. Donc ingaruka ya mbere ni dégradation de mœurs. Iyindi ngaruka ya gatatu muraza muravyandika. Ya mbere twavuze ni baisse de niveau intellectuel, kugabanuka k'ubwenge kugwaruka. Kindi gutituka kw'imigenzo. Ikindi les abus sexuels, cyane ubusambanyi bw'ishano buri kuri aya marezo sosiyo, biri kuri YouTube. Ubusambanyi bw'ishano. Bantu b'Imana, abakozi b'Imana, musenga Imana, ubusambanyi nka bumwe bw'Ikorinto bwarateye mu gwaruka. Benshi usanga ari abasambanyi yo ku mavideo n'amafilme y'ubusambanyi, basigaye bakwega no munsi y'urusengero ugasanga bashizeho mbere bazita gufite ziryanzu zirekezekana amafilme. Ziryanzu zerekana amafilme ugasanga abana b'ishengero basohotse baja kuraba amafilme y'ubusambanyi. Les abus sexuels, no kuvuga ubusambanyi bw'ishano, niko Paulo yabwise mu ishengero ry'Ikorinto. Ubusambanyi bw'ishano, l'homosexualité, abasambana bahuje ibitsina, la masturbation, abantu biyonona ubwabo ugasanga barisambanya. Ivyo byamuka kuri aya mame, byamuka kuri aya marezo sosiyo, byamuka kuri telefone. Nagoma ndababwire, burya nta muntu n'umwe muri twebwe atabifise ngaha mu telefone. Nta muntu n'umwe atabifise ngaha mu telefone. Wopfa kugurura ukaraba aho birunze. Mugabo umukozi w'Imana Birigira hamwe yavuze ati je sinobuza inyoni kutembera mu kirere, mugabo ico ntazemerera nuko zinyarikako. None turabigendana, mugabo bimeze nk'inyoni zitembera mu kirere, mugani twemera ko zitwarikako, mugabo gwaruka gwacu zaramaze kubarikako. Les abus sexuels. Ugasanga rero abakobwa basambana n'abandi bakobwa babikura aha, abahungu basambana n'abandi bahungu babikura cyane cyane sur Facebook. Imana idufasha cyane, ndiko ndabivuga numva umutima ugomba kunshama. Twebwe twamana n'abanyeshuri mu ijoro bavyuka saa 9 ugasanga bari muri vyo mu madortoir, kandi no mu mihano ugasanga kuri vyo. Ubu rero bagezaho abana bifotora. Habaye skandali Muyinga, ndiko ndavuga la dégradation de mœurs. Aya majambo Imana yarayampaye nayavuze mu Ruyigi, suko twabuze ivyo tuvuga, muga numva umengo noburira abantu n'abakuze. Mwirinde ibintu by'amarezo sosiyo. Nivyo biradufasha kuvuga ubutumwa, biradufasha muri communication, ariko ingaruka zavyo ni mbi. Umujuje w'Imuyinga acarahaguruka ashinga intara avuga ati Imuyinga iwacu duheruka gufata umwigeme yarifotoye. Abo bana rero basigaye bifotora. Muntu nge ndabivuge kugira ngo muze muvyirinde. Bakifotora umubiri wose, naho tuterekana bo bagaca bahifotora, bagaca barungikira abahungu, bagaca barungikira abakobwa. Abwira ati nyiyereke. Umwana w'umukobwa rero Muyinga arifotora, aja mu cumba arifotora, arifotora inyuma, arifotora imbere, arifotora amaguru no mu maso, bica biramutora. Navyo biguruka nk'umuyaga. Sinzi ngena birungikiye abantu. Baca barabihererekana. Baravuga ati ujya mukobwa so kwa naka. Bati so kwa naka. Bati niwe raba neza. Ibujumbura, Igitega, Kombure nino byarashitse. Birazunguruka biguruka nk'umuyaga. Birazunguruka umwana w'umukobwa ari gusa uko yavutse, atagihimba na kimwe yanyegeje, ariko ari ifotora yikinisha. Bati mufate. Ega bace bamufata. N'uyu munsi ari mu gasho, kuko yahonyanze imigenzo y'ikirundi n'indero ruru. Nta muntu yiyerekana ari kusa. Voilà alors l'influence. Muntunge iki gifaransa murantunga ndaza ndagisigura. Murabe rero ingaruka z'ibi bintu twinjiyemwo, z'ibi bintu shetani ariko arakoresha. Bene data, twirinde uburyo tugenda. Twoye kugenda nk'imbura bwenge, ariko tugende nk'iki. La dépendance, les abus sexuels, aya ma video y'ubusambanyi.
ingaruka ya kane, la dépendance aux réseaux sociaux. Abafaransa bavuga yuko umutama missionnaire yavuze ibintu by'urumogi, bavuga yuko ibintu by'amarezo sociaux bisumvye ubumara urumogi na kokayine konona abana. Ils sont plus addictifs que l'alcool et le tabac et la cocaïne. Ibi bintu by'amarezo sociaux ku bana bifise ingaruka bisumba uburozi. No kuvuga yuko bisumba itabi n'urumogi. No kuvuga yuko abantu benshi baramaze gupanshika mu mutwe no guturubura no gutubwenge no gutarezo kubgaya marezo sociaux, cyane cyane abana bakiri bato. Kuri Facebook barifotoza bakarungika ama video, bakarungika amafoto, bakayakomanta, bakagira ko commentaire, bamwe barabashima turi gitangaza, uri mwiza cyane, mbega ukuntu berewe, bikabashira mu bwibone. Hari abandi bavuga ngo ngene gisa iyo nkuki yacu commentaire ukomana iyo nkuki yacu wa undi yagomba kwiyerekana ko ari gitangaza, bamubwiye ko inkuki yo aca yihebura ngo jewe ndi mubi, ngo jewe Imana ntiyandemye nk'abandi, jewe icofuma mpfa. Bamwe isosisuide bakiyahura nico la dépendance aux réseaux sociaux. Nuko rero bamwe bamaze kuba imbohe y'amasaha n'amasaha bamara kuri Facebook. Abene data baba missionnaire bantumwe nagumye ndabavuga bambabarire cyane, iwabo hageze aho umwana agira icumba gwiwe, se icumba gwiwe na nyine icumba gwiwe. No kuvuga imigendane kuri saba Kristo n'abana batubaha Imana. No kuvuga bashobora kumara iminsi 2-3 batavugana, umwe ari kuri rezo sociale yiwe, undi ari kuri rezo yiwe, undi ari mutwi, undi twiwe. Imigenderanire rero mu muryango igatituka, urukundo rukagabanuka, ugasanga umwe rero arigenga, undi arigenga, umwana nawe agacabura encadrement. Nabonye umugore kuri rezo sociale yari ku telefone, umwana acaramugora, acamufata amuhekesha igiti, amuhekesha igiti, amubohera ku giti, acaja hari yaricara, sinzi ko mwese mumbona, aja hari yaricara ku telefone kiwe, nayo mwana ariko aririra ku giti yamuhekesheje igiti. Ivyo biri muri dégradation de mœurs, ni kuvuga biri mu gutituka kw'imigenzo, kandi biri muri ubwo buryo bwa dépendance canke kubohwa, gucika imbohe y'itelefone, gucika imbohe y'amafilme, gucika imbohe y'amarezo sociaux. Kandi bantunge bene data, nasanze hariho n'abantu b'abakozi b'Imana usanga ari imbohe y'amafilme, filme z'intambara, filme zibigezweho, n'amafilme y'ivyaha. Ugasanga rero umuntu yabaye imbohe, umwanya wo kubonana n'Imana ntakiwufise. Inico rero bita la dépendance aux réseaux sociaux. Nico gica kivyura ico bita cyber harcèlement, no kuvuga ugasanga mu mutwe warapanchitse canke usigaye umeze nk'ikijuju kubwo kwama ku ma réseaux sociaux, kubwo kwama mu mafilme, usigaye umenga utabonye filme ntubaho. Nico bita rero la dépendance aux réseaux sociaux. Ikindi, l'impact psychique, no kuvuga ingaruka zo mu mutwe, ingaruka zo mu mutwe. Ugasanga umwana hamwe na ya baisse de niveau canke kugabanuka k'ubwenge mu mutwe, yarapanchitse canke yarataye ubwenge canke asigaye ameze nk'ikijuju kubgayo marezo sociaux, kugama ku mafilme, kukwama ku telefone, tutavuze ingaruka z'amaso, kugwara amaso kuko wama sur l'écran, wama kuri televiziyo, wama kuri telefone iminsi yose, ugasanga n'amaso baragwaye. Ikindi, l'anxiété et la dépression.
l'anxiété ukama uhagaritse umutima, ukama umutima uhagaze canke bon bavuga yuko en 25 ans les troubles d'anxiété et de dépression auraient augmenté de 70%. bavuga yuko mu 25 iheze gupanjika mu mutwe canke kwamuhagaritse umutima canke kwamana ama-stress byoba byaraduze mu bice 70% à cause canke kubwiza ingaruka z'amarezo sociaux. Reka tuvuge kuri YouTube en tête, niyo cyane cyane yononye abantu, niyo cyane cyane ihagaritse umutima abantu. Ndabaha karorero, bashobora kukwereka ifilime y'abashinwa, umuntu yinyegeje hariya ku giti hejuru, hariya hejuru yinyegejeyo, umwana w'umushinwa agacaduga hariya ni ku metero nka 6, agacaduga kamumanuza ukuguru. Ivyo vyoshoboka? Mwumva vyoshoboka? Hari umuntu yoduga ku metero 6 ukamumanuza ukuguru, canke hariya ku kigazi hejuru ukamutera umugere hariya ku kigazi? Mu bisanzwe ni montage. Mugabo umwana wacu abibonye afise imyaka 6 agacaduga ngo agomba yigane wa mushinwa yabonye muri filime, amanuza ukuguru umuntu ari hariya hejuru kwibate. Ntibishoboka, ni montage. Mugabo abana bacu bagaca bavyita ko hari ivyo. Nico gituma bibananiye bahinduka bagahagarika umutima canke bakisa umutima canke ugasanga bataye rezo. Niho bavuga rero yuko les réseaux sociaux sont plus addictifs, ari kiboreza gisumba inzoga, gisumba itabi n'ibindi byose. Bavuga rero YouTube ko ariyo iza en tête. Reka kugira ngo sindabarambire ndabashingira intahe ngo hano mwene data Enoch, tuvuge kuri Facebook, tuvuge ingene ndabereke umuframason yihanye bakamubohoza, ndabereke ingene yatuye akatura ingene shetani ariko arakorera kuri Facebook, mu nyuma bahavuye bamusengera arabohoka. Nico gishinga ntaye nagomba ndabashingire, hanyuma turaza kubandanya tubereka izindi ngaruka. Naringeze ku ngaruka y'indwi, ncanja ya 6, ncanja ku y'indwi no ku y'umunani. Reka mugabo ncishemwo igishinga ntahe ndabasomera mwene data Enoch abasika. Uyu n'umuframason yariko aratura, umukozi w'Imana ariko aramusengera. Murumva abadayimoni bavugira muri we. Ndabasomera mu Gifaransa, Enoch arasigura mu Kirundi. Nous sommes sortis avec un mandat pour saisir les âmes de la jeunesse. Twaje dufise igikorwa gikomeye cyane kugira ngo dufate mpiri imitima y'ugwaruka. Ubu nababwiye ko ari umuframason ariko aratura. Iyi ni mwe mumbi yavugira muri we. Wa mukozi w'Imana amubaza ati qui êtes-vous? Uwo mukozi w'Imana amubaza ati mwebwe muri bande? Nous sommes des agents de Lucifer et nous sommes nombreux. Twebwe turabakozi ba Luciferi Satani kandi turi benshi cyane. Quelle intention avez-vous pour réaliser cette mission? Mufise intumbero nki mu gukora ico gikorwa? Nous nous sommes assis dans notre royaume et nous avons regardé comment les enfants, les adolescents et les jeunes se sont intéressés aux réseaux sociaux. Twaricaye hariya mu bwami bwacu turaraba ingene ugwaruka rukurikirana cyane rwose ibi bijanye n'itumatumana ko rigezweho ry'amakuru. Et ils ont été tellement emportés par WhatsApp, Bing, Facebook, Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Dusanga ugwaruka gwaratwawe cyane rwose n'ibi by'itumatumana ko n'amakuru mu bya Facebook, mu bya YouTube n'ivyo bindi.
et nous avons inventé un plan. duca rero turicara hariyo twari turi mu bwami bwacu bw'umwiza turategura intumbero uko twokora. Iyo ni mpemu mbi yavugira mu maframaso bariko barasengera. Nous avons détruit beaucoup de destins et nous avons rendu beaucoup inutiles à travers ces réseaux sociaux. Twarononye cyane gose imigambi itari mike duciye muri ivyo nyene vy'itumatumana ko ry'amakuru. Nous avons rendu inutiles à travers ces réseaux sociaux. Mais notre concentration principale est sur Facebook. Ariko cyane mu byo twakoze twitwararitse gukorera kuri Facebook. Pourquoi avez-vous choisi Facebook? Kubera iki mwahisemo cyane Facebook? Parce que nous avons vu qu'ils étaient plus progressifs que les autres et les jeunes aiment Facebook. Kubera ko twasanze ugwaruka rwinshi cyane imitima yabo bayishira umwanya munini muri Facebook. Ils passent beaucoup de temps sur celui-ci que sur les autres. Umwanya munini wabo baba bariko bararaba Facebook gusumba YouTube n'ibindi. Alors nous avons placé nos agents plus démoniaques sur Facebook. Twaciye rero dufata abakozi bacu imuhemu mbi tudishira ngaho nyene muri Facebook. Et ils sont encore à l'œuvre maintenant même que nous. Kandi ubunye twe turavuga niko bavuga abadayimoni batwigo turavuga n'ubu abo bakozi bariko barakora. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza kuko iminsi imeze gute. Aramubaza ingene bakora, muce mwumva ingene abadayimoni bakora baciye muri iyo sosiyete. Nababwiye iki Facebook yatowe n'umuframaso w'imyaka 19, nababwiye izina ryawe kandi afise intumbero yo gusambura ubutumwa bwiza no gufata isi mu minwe yiwe. Comment saisissez-vous ces personnes? None abo bantu go gwaruka mubafata gute? C'est très facile. Biroroshe cyane. Acara twenga. None envoyons une demande d'amis. Turabasaba tuti gerageza uvuge uhamagara umuntu kugira ngo urondere umuntu yari umukunzi. Une fois qu'ils acceptent la demande, nous inscrivons leur nom dans notre livre et commençons à manipuler les réseaux. Igihe rero uwo muntu uwo musore canke iyo nkumi yakiriye akemera ubwo bugenzi duca tumwandika. Murazoraba neza kuri ama telefone yanyu. Mwuguruye kenshi wuguruye hari na wugurura ndayere naho igihe na ruguru ucubona kureka kandi ntubirondera haza umugore ari gusa iruhande hepfo baca bagira ngo s'inscrire cyangwa mu Congereza baca bagira ngo kwiyandikisha yandikishe. Uhafyonze ukafyonda uca winjira muri byo rero. Umaze kwinjira muri byo uca ubivogeramwo ko baca batangura kwereka ibintu udashobora kureka kuraba. Et nous commençons à manipuler les esprits. Yaciye ivuga ngo umaze gutanga ifoto yawe umutima wawe waca bawufata kumanipira no bagaca batangura gukubakuba kumanipira gukubakuba batangura gukubakuba umutima wawe imperuka n'imperuka baheruka bawufashe. Ntuvuga ngo uri umukozi w'Imana, ntuvuga ngo wuzuye mpwemu yera. Izo mpwemu mbi zifise ububasha budasanzwe zirawukubakuba gushika ziwisha. Quelle manière envoyons-nous les demandes? De quelle manière envoyez-vous les demandes? Nigute none muheza mugasaba abo bantu go bucuti? Nous envoyons des requêtes comme n'importe quelle autre demande Facebook. Turasaba nkuko nyene bisanzwe nkuko umuntu agiye kuri Facebook bigenda tugasaba nyene ubwo bucuti. Mais l'esprit de l'individu est capturé principalement quand il passe par nos photos de profil ou photo album. Ariko cyane imhemu y'uwo muntu ariko araraba Facebook
tuza kuyifata mpiri igihe yakwezwe n'ivyo bintu tuba twashizeko kuri Facebook. Leurs âmes sont déjà en cours de manipulation parce que ces photos ne sont pas seulement comme des photos, comme n'importe quelle photo ordinaire, mais ce sont des photos avec des esprits extraordinaires. Imitima yabo rero turayikubagura cyane gose kubera amafoto tuba twashizeko abafise ubushobozi bwo gushobora kwica cyane gose uwo muntu ariko arayaraba. À quoi ressemblent ces photos? Ayo mafoto abasa gute? Mwibuke ko n'umukozi w'Imana yari kwasengera umuframaso, iyo ni mwemu yavugira muri we. Ntihagire umuntu ata urutonde turiko turakorerako. Ni mwemu mbiri kwivugira mu muframaso, ivugana n'umukozi w'Imana yari kwarayisenga. À quoi ressemblent ces photos? Ayo mafoto abasa gute? Parfois nous utilisons l'image d'une femme nue comme notre photo de profil. Akenshi kuri Facebook cyadushiraho iyo ifoto y'umugore ari gusa. Comme image comme photo de profil. Nk'ifoto nyene ikwega umuntu akiravye kabura umuntu. Et dans le but d'attirer les hommes, mais la plupart du temps nous utilisons ces images. Muntu mbe ahanini rimwe na rimwe tubarugira ngo dukwege abagabo twakweje iyo foto y'umugore ari gusa. Il fait sortir quelques images dans certains albums. Nk'amafoto, amafoto y'intambara, ibyo bita le seigneur des empires. Ahandi twakoresheje iyo foto. Le seigneur des anneaux, attaque de vampires. Yinjiye imbere acabona amafoto y'abandi y'abagwanyi y'abantu ba karuhariwe gose mu bijanye n'intambara no kurwana. Ibintu bita attaque de vampires n'amafilme y'ingwano. Narababaye nserukiye ku mukozi w'Imana umwe ntovugira ngaha sanze abikunda cyane ayo attaque de vampires n'amafilme y'ingwano extraordinaire, usanga ari ibintu bikomeye. Ivyo rero umuntu amaze kubishikemwo ntabivamwo. La plupart du temps nous causons avec eux, mais quand nous chattons, nous n'envoyons pas de messages textes, nous leur envoyons des photos, et une fois qu'ils les voient, s'ils étaient vibrants académiquement, moralement, et sous tous les aspects, ils commenceront à tomber et finiront par tomber. Akatari gake rero turahita tukabarungikira ayo mafoto, hanyuma ayo mafoto agakoropa rwose muri bo. Uwo muntu yari yuzuye muhemu yera ikamuvamwo, yari umuntu azi ubwenge, yari umuntu ashoboye ashobora kwiyumvira akagera kure, ivyo vyose bikahera muri we. Que faites-vous des personnes que vous capturez? None abo bantu mwafashe mugafata izo muhemu zabo mubakoze iki? Leurs vies sont contaminées négativement et leur esprit pollué par les convoitises. Nous ne les laissons jamais aller. Il n'y a plus d'esprit sur la terre que des humains. Ubugingo bwabo burononekara, imitima yabo ikuzura ikicwa n'ivyifuzo vy'umubiri. Ahari ikintu asigura umudayimoni, hari ikintu avuga. Yesu yabivuzeko igihe bariko basenda abadayimoni, uwo mudayimoni ngo aguma yerera. Burya mu kirere aha tugendagenda n'imbabazi z'Imana, les esprits canke abadayimoni baguma bayerera bagomba aho binjira. Mu gihe rero basanze ahantu huguruye nk'uko Yesu yabivuze baca binjira, hari naho bahamagarana bakaza ari ndo. Nuko rero niko uwo mudayimoni abivuga, avuga ngo nous les laissons jamais aller. Et il y a plus d'esprit sur la terre que des humains. Nukuvuga yuko hari impwemu mbi nyinshi mu kirere kw'isi gusumba abantu, kandi impwemu mbi yari yo yose igomba uwo yinjiramo. Aha tukingirwa n'amaraso ya Yesu bene data. Mbega turiko turajana. Aha tukingirwa n'amaraso ya Yesu, n'ahandi impwemu ziruzuye no ngaha muri tribune ziriho, uwo kugurura azomwinjiramo. Et chacun de ces esprits est à la recherche d'un corps pour le transporter. Plusieurs esprits peuvent posséder une même personne avant que quelque chose ne lui arrive physiquement. Impwemu mbi yose rero iri kwirayerera igerageza kurondera ahantu ho hari umutima wowa wuguruye kugira ngo ishobore kwinjira. Nous commençons à contrôler les esprits. Ngo batangura gufata imitima yabo bakayigamba. Nous les rendons accros à la pornographie et à l'homosexualité, au lesbianisme, à la masturbation, au luxure et à la fornication. Mais les principaux points faibles sont la pornographie.
iyo rero iyo muhemu imaze kwinjira muri uwo muntu ica yinjiza muri we inyota irengeje y'ubusambanyi yo kuraba amafilime ateye isoni y'abantu bari gusana ariko barasambana n'ibindi bibi byose bijanye n'ivyo. bavuga ngo nous les rendons accro à la porno. Nukuvuga ucuba imbohe y'amafilime y'ubusambanyi, ucuba imbohe ya pornography, kandi ivyo bamaze kugufata ntushobora kuvayo. Kandi malheureusement ikintu kibabaje, abana benshi baramaze gufatwa n'ivyo, bakozi b'Imana mu basengera Imana, kandi n'abantu b'Imana bakuze tuvuga abana nabo nyene baramaze gufatwa, kandi bamwe babijamwo batabizi, ugaca usanga ukorokeye muri ibi bintu by'ubuyobe by'ibwina kwa shetani ubiguyemwo, kandi ntiwavuga ngo wuzuye mpwemu yera, impera n'imperuka biragufata ko bifise ubushobozi bw'ikuzimu. Nous les rendons accro à la masturbation, à la fornication. Ngo yaciye itwenga iyo mpwemu mbi kiratwenga ko bamaze kwifatira urwaruka rwinshi. Et ils ne s'en sortent jamais, peu importe comment ils essayent. Kandi iyo bamaze gushika aho hantu ntibishoboka ko ashobora kongera kubivamwo. Combien de personnes avez-vous cette? None mumaze gufata abantu bangana gute? Ils sont très nombreux et la majorité d'entre eux sont les jeunes. Ni benshi cyane gose kandi igice kinini cabo n'ugwaruka. Donnez un nombre spécifique de personnes que vous avez cette. Mutanga igiharuro kanaka cabo mwamaze gufata. Ya mpwemu biravuga comme je l'ai dit, ils sont trop nombreux, mais seulement sur Facebook, nous avons plus de 2 millions de jeunes et je crois que nos agents ont encore saisi plusieurs maintenant. Nkuko iyo mpemu y'ibyo ariko iravuga iti nkuko twamaze kubivuga tumaze gufata benshi cyane gose tutonavuga igitigiri, ariko na cyane cyane mu gwaruka honyene bararenga imiliyoni 2. Nous avons retourné notre attention sur les jeunes et ils tombent sur ce plan. Twagerageje rero kugaruka kurondera ingana twofata cyane gose gwaruka, kandi ugo gwaruka turarufata mpiri gose tukagonora rukono. Nous envoyons une demande et ils acceptent. Turarungika tukabasaba kugiranira ubucuti kuri Facebook kandi bagaca bavyemera. Ils passent sur nos photos et ils sont manipulés. Maze bamara kwinjira mu mafoto yabo bakayaraba tugaca tubafatira aho nyene. Leur vie ne restera jamais la même. Ubuzima bwabo ntibuzosubira kuba nkuko bwahora mbere. Je numva umengo nagishinga ntagidahetse nogeza aha kubw'umwanya, ariko ikintu nagomba kubwira ugwaruka namwebwe bene data mu nyumva, ibi bintu by'amarezo sosio arezi prudama, mugende bukebuke, mwitonde, mwirinde, kuko benshi baramaze uimvi 2 milliards de jeunes, ugwaruka rungana uko rumaze gufashwa muri ubwo buryo. Ariko kandi birashoboka yuko wowe uri ngaha waratanze ifoto yawe, benshi barazitanze, kandi utazi n'uwi imagine umuntu utazi bamwe mbere bagira de fiançailles sur Facebook, uzosanga wafashwe n'umusataniste, umukozi wa Lucifer, ngo ugiye kugira mariage. Ariko ndababwira iwacu mu Kayanza umuhungu umwe byaramufasha, acaragenda ca mu Rwanda, mu nyuma agira contact sur Facebook n'umuzungu wo muri Etats-Unis, acaramujana asanga n'umuframaso, asanga n'umuntu ashika kwa satani bwina, yemwe araronka ibintu, baramutungisha, baramwigisha n'indege, mu nyuma bamushiramwe ya puce electronique. Ubundi ko ndavuga ndamuzi, turabana, bamushiramwe ya puce electronique, nukuvuga bamaze kuyigushiramwo baragukontrola aho uja hose baba bagufise. Sinzi ngene yagiriwe ubuntu, bamusabye amasezerano agirana na Lucifer arayanka, agirirwa ubuntu, abakozi b'Imana baramusengera biranka kumuvamwo, mu nyuma baramutorokesha, twagiye tumubona dushikiye. Ibi rero turiko turavuga si migani, n'ibintu biba, twagiye tumubona dushikira. Mugabo n'umuntu adasanzwe, bagiye mu Rwanda bamugurira inzu, bamugurira mbengo zari nka 80 n'ubutunzi bwinshi,
mugabo yanse yuko bagirana amasezerano na Luciferi byose byaciye bipfa. Iyo nzu yaciye iganzwa n'inzoka, nta muntu yashobora kuyinjira. N'uyu munsi yaracari mu inzoka ntariho. Ashitsi wacu twaramusengeye, baramusengeye bene data, je naratinya uwo mutwe mutawurinda urugumo, je naratinye kabisa. Nabona bene data baja kumusengera nti uwo muntu yashitse kwa shetani. N'uyu munsi byaranse, ubu bavuga ngo ageze mu Buganda. Ageze mu Buganda kuko bamaze kumushiramo ya puce electronique, ubu baramukontorora haja hose. Rero bene data, birashoboka ko watanze ifoto, birashoboka ko wagiranye ubugenzi n'abo bantu utazi. Uyu munsi aho wumvirijwe ry'Imana, hano hariho abakozi b'Imana buzuye mpwemu yera, uca umwegera. Si amasengesho y'umunsi umwe, bisaba kwitanga, bisaba guhebinga, bisaba umukozi w'Imana yuzuye mpwemu yera, kuko anigana n'ububasha budasanzwe bw'abadayimoni, kandi ari byo wishize muri kurakina. Imana idufashe cyane. Hari ibyo naretse kuko umwanya uri muto, ndabona umwanya wagiye. Muga ngoma ndakubwire nshuti yanje, wirinde uburyo ugenda. Ibyo bintu by'amarezo sosiyo mubigende ko bukebuke. Ukaba ufite intumbero yo kuvuga ubutumwa, sawa ubikoresha. Natwe turabikoresha. Mu minsi heze nagize projet ku ishuri y'imiliyoni hafi 100. Umunsi nasize bariko barabyubaka, kandi ndabirungika kuri WhatsApp, nasize bariko barabyubaka. Urumva birafise ikimazi. Mugabo shetani arabikoresha. Turiko turajana bene data, turiko turajana. Yesu yavuze ngo ndabatumye nk'intama hagati mu mabingira. Tumeze nk'intama hagati muri ayo mabingira y'amarezo sosiyo. Nuko dutegerezwa kwirinda, turabe ibikenewe, bidakenewe tubireke. Ko ni wacokeramwe kuvayo bizokugora. Bene data, Imana ibahezagire, Imana ibahumuje. Tuvuganye ibintu bikomeye, tuvuganye ingaruka. Navuze ni 10 na zingahe, navuze 6 gusa. Navuze 6, mugabo reka ndabacishirijeko. Cyber harcèlement no kuvuga umuntu akabimbohe bikamukoropa mu mutwe. Iyi ni ingaruka. La santé des jeunes, umwana ataryama arara kwijoro, niba musanga bagwaye imitima, hypertension, niba musanga bagwaye amadiabete n'izindi ngwara zo mu mutwe. Ivyo byose ni ingaruka zayo marezo sosio. Iyo ni ingaruka y'umunani. Ico bakora bita renintimidation. Renintimidation canke iterabwoba rikoreshwa ya marezo sosio au niveau international. Ugasanga ibintu by'amarezo sosio babikoresha mu buryo bw'iterabwoba, mu kwiba amabanke, ukwihorahorana, mu kazi. Ugasanga nabonye kuwa kangahe nk'abadiregiteri byatumara maje, nabonye umudiregiteri bafotoye bamunika sur les réseaux sociaux, tubifise ngaha ngo yakoreye ikibazo abana, akariho karavugwa. Ivyo byose ugasanga amamontage ku kazi, bamwe barakugwa ku kazi ko bakugiriye montage, bakagufotora uri kumwe n'umukobwa, bakakuprasa mu hoteli, bagaca babirungika ati nta muntu mufise raba, mufise umumaraya. Mukoresha ati yihuta gufata ingingo aca gukura. Ivyo byose ni ingaruka. Kwihorahorana, la vie professionnelle, izo zose ni ingaruka zavyo. Nibindi. Ariko nk'abakristo dukwiye kwirinda kuko nizo rezo sosio, ngomba ndangirize ngaha, hari naho zidutera ubwibone. Ugasanga umuntu yifotoreje ku jipe Prado y'abandi, ugacurungikira mwene so ngura umutunzi uri gitangaza. Nawe ntugira n'ikinga. Abandi se yavuze ati ugasanga umuntu yabaye umufarisayo,
kuri rezo sosiyo ukigira umufarisayo. Abafarisayo ngo bakunda kwishira imbere, bakiyerekana mu tuguriro, bakiyerekana mu manza, ugasanga nawe wabaye umufarisayo ugomba kwiyerekana, amafoto ugahindura, wambaye agahuzu keza, hari n'ahari abagatirano ugaca werekana ukarungikira abandi ngo wemwe wari uberewe. Imana idufashe, ubwibone ugaca usanga bwarateye abantu, ni igitangaza. Muhava mubaza newe ntavyo urungika. Je kabisa je ntavyo ndungika. Niri kuri profile nashize ku ifoto y'umuryango, mugabo arabona banashira amafoto y'ubwibone. Imana idufashe, ugasanga umuntu kuri profile cyangwa amafoto yiwe yarengeje urugero. Ivyo bifata abakristo abakiri bato n'abandi. Dukwiye kwirinda, umuntu wese akicisha bugufi, akiyorosha, agaha icubahiro Yesu gusumbaho yoha icubahiro umubiri wiwe canke umuryango wiwe canke ubutunzi bwiwe. Imana idufasha. Bibiliya rero yavuze ngo nuko mwirinde uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imbura bwenge, ariko mugende nk'iki. Tugura uburyo tubugwiza, kuko iminsi imeze gute. Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha. Numva nto kwica kalendriye canke porogaramu, numva nogeza ngaho. Ariko ubwo ntiwafashwe n'ubusambanyi bwo mu telefone, ubwo nta mafilime uhora uraba, ubwo amaso yawe niba yahumanije. Iyumvire kurara ku mafilime ya pornography bucuka jaje ukaririmba, ukemeza abantu ivy'amateka nawe utabikoza ku rutoki. Iyumvire ibisigo byaraguteye, usigaye wisambanya kuko wabibonye mu mafilime, ukabona abana b'abantu ntarinze kuvuga bariko barabikora iburaya, nawe ugaca wigana. Mbwa bajya barazi ico bakora, novuza mfete, kandi bajya baracitse aho bageze. Twebwe rero bene data, Imana idufashe, dukwiye kubaha Imana. Nimbira ko twosengera Imana umuntu yifuza gusengerwa, kugira ngo agire ubwenge, ashobore kumenya ingene. Bene data bo muri kaminuza, mushobore kumenya ingene mukoresha ibi bintu. Musaba Imana ubwenge ntibibandutse. Ariko ibi bintu tubikoreshe mu kuvuga ubutumwa, tubikoreshe mu gushinga intahe. Hari n'abantu bigize abavuga butumwa ku marezo sosiyo, nomba yabuze umwanya ngaha agaca yigira umuvuga butumwa, ugasanga mbere bamwe bariko bavuga ubutumwa butari bwo kuri aya marezo sosiyo. Bavuga ngo bariko bakorera Imana, mugabo bagavuga ibitari byo, bakigisha inyigisho zipfuye. Kuko hari burya hajya abantu benshi baragomba kwigisha, abakozi b'Imana baragomba kwigisha, baragomba guhagarara imbere y'abantu ngo bigishe, nabo batabafise ivyo bigisha. Kwacu usanga rero ko yabibuze, Imana itabimuhagariyemo, agaca yigira umusiguzi ku marezo sosiyo. Kandi uravye inyigisho nyinshi ziriko zica ku marezo sosiyo, inyigisho zizimiza, aho usanga abantu basengera abantu ngo habwe mpemu yera, bagatemba bakaronkiramwe impemu zipfuye. Ibi biriko bikorera ku marezo sosiyo. Bene data, twirinde, twiyubaha. Nimve kubona abantu bigisha bose ngo mwakire. Twe turafise abatwigishije, turafise abavyeyi batubwiye ubutumwa bwiza. Si byiza rero ko twakira izindi mwemu zishiye ku matelefone tutigishijwe. Imana ibahezagire. Turahaye kazi umuntu agomba gusengerwa Imana, turahaye kazi umuntu asaba ubwenge kugira ngo amenye ingene akora muri ibi bihe, kugira ngo amenye ingene agenda nk'umunyabwenge. Kandi turahaye kazi umuntu yaboshwe n'ivyo bintu. Abantu benshi bamaze kureka Imana, bamaze guheba Imana. Umwanya bawuhebeye amarezo sosiyo, umwanya bawuhereye amatelefone, bagahumuriza umutima wabo ngo basomye umurongo kuri Facebook. No, ujya murongo wo kuri Facebook kabisa ntuzogutunga. Abantu benshi barahevye gusenga ngo basengeye kuri Facebook, ngo basengeye kuri WhatsApp. No, ijya migenderanire n'Imana wahoranye warayihevye wigira kuri Facebook, imwemi ikaguhenda ngo wasenze ko wasoma ijambo ry'Imana ngo kuri WhatsApp, kuri Facebook. Sano sufipa nibikwiye. Bene da, turabahaye kaze, dusaba abakozi b'Imana, abavyeyi, gushika hano musengera aba bantu b'Imana. Bishoboka harimo n'abamaze gufatwa, bamaze kwiyandikisha, tubabohoze. Kandi nagomba ndakubwira, nimba baramaze kwiyandikisha kugusengera ngaha ni vyiza, ariko wegera abakozi b'Imana bakubohoze, kuko uraboshwe
imana ibaha umugisha. Reka duhe kaze mwungere abakozi b'Imana babasengere. Yesu abahezagire.